अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घरेलू पैमाने पर चंद मुर्गियाँ रख के यानी कि तकरीबन 20, 30, 40, 50 मुर्गियाँ रख के अगर आप जो है मुर्गी का कारोबार करना चाहते हैं यानी कि अंडों का कारोबार करना चाहते हैं या इवन कि गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं तो आपको ब्रीड कौन सी लगानी चाहिए यानी कि किस नस्ल की मुर्गियाँ जो है आपको घर पर रखनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो जो है ये नए लोगों के लिए जो बिल्कुल मुर्गियों के फील्ड में नए आना चाहते हैं, जिनको पहले कुछ पता नहीं है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस नस्ल की मुर्गियाँ लगाएं तो उनको फ़ायदा होगा, जिस पर बीमारियों का अटैक भी कम हो, जिनकी केयर भी आसान हो, जिनकी फीड वगैरह भी जो है आपको आसानी से मिल जाए, आसानी से आप उसको जो है वो खिला सकें कुछ भी। तो ये वीडियो जो है उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बेरोज़गार अफराद के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा या उनकी मंथली इनकम जो है वो कम है तो साथ में वो थोड़ी सी साइड अर्निंग भी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए ताकि वो घर पर कुछ मुर्गियाँ रखें। आगे सीज़न आ रहा है, सर्दियों में मुर्गियों का जो है वो अंडे सेल करें और फिर जो उनमें से जो मुर्गे हों उनको एज ए गोश्त के तौर पर जो है वो सेल करें और कुछ पैसे कमा सकें। दोस्तों वैसे तो आपके पास बहुत सी ब्रीड्स हैं, आस्ट्रोलॉप है, RIR है, लोमन ब्राउन है जो कि काफ़ी फेमस हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं इस टाइम। आप जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं ना, देखें एक तजर्बाकार बंदा होता है ना तो हर तरह की मुर्गियाँ लगा लेता है, लेकिन जो बिल्कुल नया बंदा है जो ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहता है तो मैं हमेशा उसको जो है ये मशवरा दूंगा कि वो गोल्डन मिस्री मुर्गियों से शुरू करें, क्योंकि गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ जो हैं वो प्योर पाकिस्तानी ब्रीड हैं, प्योर पाकिस्तान में बनाई गई हैं। जो बाकी लोमन ब्राउन है, RIR है, आस्ट्रोलॉप है, ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, ये बाहर से जो है बैरून ममालिक से पाकिस्तान में आई हैं। लेकिन जो गोल्डन मिस्री है ये प्योर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जो इसको बनाया गया है। तो जो नया बंदा है ना, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम पहला 1 साल जो है वो गोल्डन मिस्री पर है, वो कोई और मुर्गी ना लगाए, किसी और नस्ल की तरफ ना आ जाए, क्योंकि वो नया बंदा होगा, वो अगर कोई और ब्रीड लगाना चाहेगा तो किसी ठग के हत्थे चढ़ जाएगा, किसी फ्राडी के हत्थे चढ़ जाएगा, क्योंकि प्योर आस्ट्रोलॉप ब्लैक जो है वो मिलना आपको मुश्किल है। नए बंदे हो, आपको कभी भी कहीं से नहीं मिलेगी, आपको हर बंदा आपको ठगी लगाएगा, आपके साथ फ्रॉड करेगा। उसके बाद लोमन ब्राउन, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, वो भी आपको क्रॉस करा के जो है, अब ओरिजिनल जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है, तो वो फिर क्या करते हैं जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं वो मुर्गी जो है वो लोमन ब्राउन की ले लेते हैं, साथ में जो है वो गोल्डन मिस्री का मुर्गा लगा के तो उसी कलर की जो है मुर्गियाँ आगे निकाल के लोमन ब्राउन करके बेचते हैं, लेकिन वो लोमन ब्राउन नहीं होती, वो जो है वो गोल्डन मिस्री समझ लें, क्योंकि ओरिजिनल लोमन ब्राउन हमेशा बाहर से आती है, बाहर की ब्रीड है, वो लोमन ब्राउन है जो कि ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान वाले नबील भाई सेल करते हैं, वो लोमन ब्राउन ओरिजिनल है। अगर आप लेना चाहें तो उनसे लें, जब भी आपको लोमन ब्राउन की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ उनके पास लोमन ब्राउन असल मिलती है, या वो जिनको देते हैं ऑथराइज अपने बंदे जो हैं पाकिस्तान में उनको देते हैं, उनके पास है। बाकी आपको इधर उधर गली महल्ले से जो मिलेगी ना वो तकरीबन जो है वो गोल्डन मिस्री होगी, वो लोमन ब्राउन नहीं होगी। खैर हमारा आज का टॉपिक है कि आपने जो है वो गोल्डन मिस्री से क्यों शुरू करना है। देखें जो गोल्डन मिस्री है ये इजीली आपको आपके गली महल्ले से भी मिल जाएगी, लोगों ने रखी हुई हैं तो आपको इजीली मिल जाएगी, ये आपको सस्ती भी पड़ेगी। कल को अगर आप इसका अंडा सेल करना चाहते हैं तो वो भी इजीली सेल हो जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। इसके अंडे का कलर बड़ा फेयर होता है, ये सेल हो जाता है। और अगर आप छोटे चूजे लेकर आते हैं, कल को बड़े करते हैं, उनमें से जो मुर्गे हैं वो ज़्यादा निकल आते हैं, गोल्डन मिस्री की बात करूँ तो वो मुर्गे आपके ये जो गोश्त वाली दुकानें होती हैं जहाँ पे ब्रायलर गोश्त मिलता है वो किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं। इसके अलावा गोल्डन मिस्री का जो सबसे बड़ा फायदा है कि घर का बचा कुचा अगर आप इसको देते हैं, किचन वेस्टेज देते हैं, फलों के छिलके देते हैं, सब्जियों के छिलके देते हैं, बचा हुआ सालन देते हैं, बची हुई रोटियां जो है वो भिगो कर देते हैं, बचे हुए चावल दे देते हैं, कुछ भी घर का बचा कुचा आप दे देते हैं ना, ये सर्वाइव भी कर जाती हैं, ये अंडे भी देती हैं और ये बीमार भी कम से कम होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पाकिस्तानी ब्रीड है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप RIR लगाते हैं, ब्लैक एस्ट्रोलॉप लगाते हैं, लोमन ब्राउन लगाते हैं, जिनके रिकॉर्ड आपको वीडियोस में सुनाए जाते हैं कि ये जी 300 प्लस अंडे देती हैं सालाना, तो उसके लिए फिर आपको फीड भी कमर्शियल देनी पड़ेगी, कमर्शियल जो अंडों वाली फीड होती है वो देनी पड़ेगी। फिर आपके पास जो है हो सकता है कि कोई 270-80 अंडे दे जाए, लेकिन अगर आप कमर्शियल फीड यूज़ करवाते हैं तो वो महंगी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल एवरेज अगर कंपनियाँ, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी फीड बनाती हैं, अगर एक एवरेज रेट निकाले तो तकरीबन 140 रुपये 150 रुपये किलो फीड मिलती है अंडों वाली, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने तो घर पर छोटे पैमाने पर काम करना है ना, 20, 30, 40, 50 मुर्गियाँ रख के, तो फिर अगर आप उनको फीड देंगे कमर्शियल
تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ اتنے انڈے نہیں آئیں گے جتنی آپ ان کو فیڈ کھلا دو, کیونکہ سارے مرغی تو انڈے نہیں دیں گی, ان میں مرغے بھی ہوں گے تو مرغوں نے تو انڈے نہیں دینے نا. تو اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ ابھی آپ کمرشل بریڈ کی طرف نہ جائیں, یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. آپ جو ہے فی الوقت نیا بندے ہیں تو گولڈن مصری سے شروع کر لیں, گولڈن مصری سے سیکھیں, 1 سال گولڈن مصری پر لگائیں, ان کی بیماریوں سے سیکھیں, ان کے انڈے لینے کے طریقے آپ کا ہونا چاہیے کہ اگر انڈے نہیں دیتی, کم دیتی ہیں, چھوٹے سائز کا انڈا دیتی ہیں, اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے ان مسائل پر کیسے قابو پانا ہے. اگر آپ کی مرغیوں کے ساتھ یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے, سردیوں میں کیسے کیئر کرنی ہے, گرمیوں میں کیسے کیئر کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں اس لیے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں, گولڈن مصری یہ سستی ہوگی نا, تو سردیوں میں آپ اگر آپ کیئر صحیح سے نہیں کر پاتے, کچھ ایکسپائر بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اور اگر آپ جو ہے کوئی مہنگی بریڈ لے کر آئیں گے تو وہ جب ایکسپائر ہوں گی تو پھر آپ کا ہزاروں میں نقصان جائے گا. تو دوستو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں کہ جو نیا بندہ بالکل زیرو سے شروع کرنا ہے وہ گولڈن مصری سے شروع کرے, 1 سال ان پر لگائے, اس کے بعد پھر لومن برون لے آئے, RIR لے آئے, بلیک آسٹرلوپ لے آئے, جو مرضی لے آئے, پھر وہ ان کو سنبھال لے گا. دوستو اب اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج 1 اکتوبر ہے. تو اگر آپ اس موسم سے ہی جو ہے وہ انڈے کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس عمر کی مرغی لے کر آنی چاہیے گولڈن مصری. تو دوستو آپ کو سٹارٹر مرغی لینی چاہیے, جہاں سے بھی آپ کو سٹارٹر مرغی ملے. اب سٹارٹر مرغی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اور 15 دنوں میں انڈے دینا شروع کر دے, یا میکسیمم 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دے, اسے کہتے ہیں سٹارٹر مرغی. ابھی بھی آپ اگر لے کر آتے ہو جس کی عمر کم از کم جو ہے وہ 3.5 مہینے ہونی چاہیے, 3.5 مہینے سے 3 مہینے عمر ہونی چاہیے. 3 مہینے سے اگر کم ہے تو پھر آپ نے نہیں لے کر آنی, اور اس کا وزن جو ہے کم و بیش جو ہے 800-900 گرام ہونا چاہیے. تو وہ مرغی جو ہے آگے دسمبر تک جا کے جو ہے تقریباً 1200-1300 گرام کی ہو جائے گی اگر آپ نے کیئر اچھی کی, فیڈ اچھی دی تو. اور جو ہے پھر وہ آپ کے پاس جو ہے دسمبر میں انڈے دینا سٹارٹ کر دے گی. لیکن اگر آپ چوزے لے کر آتے ہیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. چوزوں نے جب تک بڑے ہونا ہے تب تک مارچ اپریل آ جانا ہے, تب انڈے کا سیزن گزر جاتا ہے اور آپ کا انڈا سیل نہیں ہوگا. پھر ابھی کے لیے آپ نے جو ہے وہ سٹارٹر مرغی لے کر آنی. کافی دوست جو ہے وہ یوٹیوب پر سیل کرتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ جو چیز بھی آپ نے لینی ہو, خالی مرغی نہیں, جو بھی آپ نے لینا ہو آپ خود جائیں, وزٹ کریں اور وہاں سے وہ چیز لے کر آئیں. آن لائن کبھی بھی کچھ بھی نہ منگوائیں, اس میں 100 فراڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے سٹارٹر مرغی سے شروع کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آئی ہوپ سے دوستوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے اگر آپ نئے بندے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سی مرغی لگانی چاہیے. اگر مزید آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.